And now Hana is here. Let's see kung gusto niya yung chicken feet. Hello everyone! Today ay mag-experiment tayo. I want Hana and Lima will try chicken feet. Adobong chicken feet. We will see kung gugustuhin nila. I only have here four lang. So, we will try kung gugustuhin nga nila. And it's my first time as well to cook chicken feet. Sana naman mag-success. So, I will start by onions and garlics. Preparing onions and garlics. Mas gusto ko yung mga ganitong onions. Yung kulay white or brown. Wala, asbet ko lang. Mas matamis siya. And garlic. I'll just put a little kasi apat lang naman yung aking iluluto. I don't know kung magugustuhan nila. I'm hoping na kahit man lang sana itry ni Hana. Kasi kapag kaayaw niya talaga, kahit itry ayaw niya. Kagaya ng durian. Nung yung babies pa siya, mga few months old pa lang siya, pinatry namin siya ng durian. And she loves it. Ayaw nga niyang mag-share noon. Pero ngayon, malaki na siya. Ayaw na niya kahit tikman man lang. Kahit na, as in, sinasadya ko talaga yung kung sino man yung mga kumakain ng mga bata, pinapakita ko. O, tignan mo, si ganito, kumakain ng durian. O, si ganyan, kumakain ng durian, tapos sasabihin ng bata, masarap kaya, sabi nila. Pero wala, ayaw niya talagang itry. Pero kapag kayong candies na durian, or yung mga parang yema na durian, flavor, gusto niya. Pero yung durian mismo, ayaw niya. Hindi ko alam kung bakit. Basta ayaw niya lang. Pero one time, sabi niya noon, ayaw niya daw ng amoy. Pero kahit na wala namang amoy, para sa akin, yung durian, sinasabi niya pa rin na mabaho. Hindi ko alam. Pero para sa akin kasi, parang hindi naman mabaho yung durian. Pero meron talagang durian na as in, hindi ko carry yung amoy. And one time may nagsabi din na seller na meron daw talagang ganun na klase ng durian. Yung as in mabaho talaga. And now our garlic and onions are ready. Let's saute this one. Yan. Sana naman maging maganda yung outcome. Painitin muna natin yung ating frying pan. Nakikita ko may pa siya, may water pa ko. Ayun, may water pa siya. I'm so excited. And namimiss ko na rin kasi ang kumain ng chicken feet. Parang wala pa yata akong nakita nagtitinda ng as in yung fresh chicken feet here. Sa Samaw. Hindi ko lang alam kung meron, pero di pa ako nakita. Yan. We will saute first the onion. Kasi mas matagal siyang maluto compared sa garlic. Pero pwede rin naman garlic first kung mas gusto niyo ng garlic first. Pero for now, I want onion first.
And now we can put already the garlic. We will just wait until maluto yung ating garlic. And now we already can add the chicken piece here. Ayan. Sutayin muna natin ng kaunti. And then we will put here some soy sauce and oyster sauce. Yan, pagka ganyan na-reduce na yung kanyang soy sauce, pwede na natin siyang lagyan ng konting Sprite and water. Wait, walang water. I will get some. Там надо было заплатить просто. Что заплатить? Ну, деньги. Из Сбербанка. Yan. Что ты делаешь? Ой, я рассуду. Есть же, да? Yes. Погоди, Димочка, я хочу это ты попробуешь и дочку. Ayan na siya, and we will wait hanggang sa maluto siya. And we need to put here as well pepper and laurel, pero wala pa rin kaming laurel, kaya pepper lang lalagay ko. Eto. And I wanna put there as well rosemary, pero hindi naman kailangan, pero gusto ko lang. And now I'll put some peppers. Konti lang kasi ayaw ko ng spicy as well as honey. Gusto ko pero hindi pwede sa akin. And rosemary. А какой у вас, я не знаю. Залила. Какой класс? Yan, konti na lang yung kanyang water. Pero hintayin pa natin ito mas maging malapot para mas maging masarap siya. And mas maging malambot pa yung ating chicken feet. Yan, malambot naman na rin siya kasi nakikita na yung buto. Pero mas maganda kapag ka overcook talaga siya. Kapag yung asin nahihiwalay na yung laman niya sa sa buto. Mas masarap yun. Tsaka para mas marami ka rin makakain. Yan. Sana magustuhan ni Hana. I'm hoping. And dahil medyo matagal lutuin ang chicken feet, sinabi ko kay husband na siya na lang muna magsundo kay Hana. And he agreed naman. Sa wakas. Ayan. Ganyan na siya. Oh, okay na yan. Para sa akin okay na yan kasi gusto ko rin naman ng may konti-konting sabaw. Ayan. Or maybe better lagyan pa natin ng konting tubig. Yan, dinagdagan ko na lang ng konting tubig pa para mas maging malambot pa siya. And we will wait again until maubos na naman yung water niya. And now our chicken feet is ready. Sinadya ko talagang maglagay ng konting sabaw kasi gusto ko ng sabaw. Ayan, sana magustuhan ni Hana and my husband. Okay na siya kasi yun, nahihiwalay na talaga yung laman sa buto.
Ayan, nakikita na yung buto. And now, this is our chicken feet. Ayan. Yummy, yummy. Sana magustuhan ni Hannah. A few moments later. And now, Hannah is here. Let's see kung gusto niya yung chicken feet. И как кушать? No. Где сначала кусать? No, везде, доченька. You can start anywhere. Ну что? Два руками, доченька. Ну что? Вкусно? Вкус. О, наgustuhan niya. Ну давай Что ешь. там такое приготовила моя жена опять? Chicken feet. Давай, съедай грязные ноги тебе. Грязные ноги. Там какашка, доча. О, это руки, это не ноги. Давай ешь. I will try, okay? I know in Russia have food холодец and something put like this in холодец. But not And chicken. later, чтобы он застывал. Ну что, как? How is it? Нафиг, Почему nothing? одни кости, есть нечего. Доча, давай, кушай. Eat, Hannah. Вот эти пальцы надо оторвать. With... It's for you. Да, for me. 2 for me. 1 for you each. Доченька, put вот это, сок. Вкусно будет. Почему это вкусом как желе? Потому что это коллаген, доча. Что за коллаген? Коллаген. Коллаген. А этот есть чеснок еще? Нету. Остался? Ладно. Буджи-буджи-буджи. Да, Всё. Борщ. Давай. Ты опять хочешь борщ, что ли? Борщ. Приготовь борщ. А я хочу пельмени и вареники. Мама, приготовь нам, пожалуйста, когда-нибудь. Да, когда-нибудь. Мама, Да? приготовь сметану. Как я приготовлю, доченька? Молоко откуда? От верблюда. No, где верблюд? Верблюд? Есть. На рынке. Игрушечный, да. Ну давай, дочь, кушай еще там. Chicken feet. Хочу увидеть, как ты кушаешь. Я заберу твой телефон. Двоими руками, доча. Это косточка. Это любимая еда Бабы Ёшки. Ты баба-ёшка. Курих ножки. Это папа у нас баба-ёшка. Давай. Да, Папёров? Вот, да. Баба, доченька, баба. Она должна быть. Папа – это баба. Не, он, скорее всего, дядя. Давай. Леший. Какой тебе леший? Mm. Ты Кощей. О, di ba? Success tayo. Nag-try si Hannah. And nagustuhan niya ang ating chicken feet. Pero hindi pa niya alam kung paano kainin daw. Kasi puro buto, sabi niya. So, that would be all for today. Try nyo na rin ang aming chicken feet recipe. Bye-bye! Study. Ayan na naman siya, yung aming baby tamulag, nagpapabukat.